विद्याधर बारिक मेमोरियल ट्रस्ट एथर हूँ विद्याधर बाबूर आम षष्ठ स्मृति सभा करुचु। दीर्घ 5 वर्ष धरी आम कार्य करेतु आज तारीख में विद्याधर को देहांत होता से उद्देश्य आज आम स्मृति श्रद्धांजलि कार्यक्रम करुचु। आज कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव में डॉक्टर मनोज कुमार साहू वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड समाजसेवी ता सहित अच्छा भाजपार मुखपात्र दिलीप मल्लिक ता सहित अच्छा आमर प्रभाकर पल्लई जे कि हिंद मजदूर सभार जड़े टाणुआ नेता हवा सहित केन्द्रापड़ा जिला यादव समितिर सभापति एवं राजेंद्र कुमार दास हिंद मजदूर सभार उपसाधारण संपादक एवं संयुक्ता महल जे कि हिंद मजदूर सभार उपसाधारण संघ भाव में जोग देते। आमर केवल स्मृति श्रद्धांजलि कार्य उद्देश्य नुहे आमर उद्देश्य हूँ समाजर विभिन्न वर्गर लोक मानक आम ट्रस्ट माध्यम आम सेवा जोगे देवु से क्षेत्र में आम सचेतनता सृष्टि करूँ। तेणु प्रति वर्ष आम किसी ना किसी से कार्यक्रम करूँ जो कार्यक्रम लोक मान द्वारा कि लोक मान हितर कार्य कर। कारण विद्याधर बाबू केवल जड़े श्रमिक नेता नथिले से जड़े सुसाहित्यिक थे से क्रम आज आम गोटे कविता पाठ उत्सव गीति कवि विपिन महांती सभापतित्व करूँ। आज जेहेतु आज वरिष्ठ नागरिक दिवस आज आमर कार्यक्रम में वरिष्ठ सांबादिक पीताश मिश्र महोदय आसते जे कि बापा सहित राउरकेला दीर्घ 40 वर्ष धरी जड़ित थे एवं से कार्यधारा श्रमिक क्षेत्र हो साहित्य क्षेत्र हो सामाजिक क्षेत्र हो सबु क्षेत्र से जड़ित थे एवं आज जेहेतु आज हूँ वरिष्ठ नागरिक दिवस से क्रम आज आम 5 जन वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करुचु। प्रभाकर पल्लई केन्द्रापड़ा जिला यादव महासभा सभापति एवं हिंद मजदूर सभार संपादक ओडिशा मेडिकल कर्मचारी संघर कार्यकारी सभापति मु स्वर्गत विद्याधर बारिक प्रेरणा दीर्घ 40 वर्ष धरी ट्रेड यूनियन भितर काम करछि एवं यादव महासभा केन्द्रापड़ा जिला राज्य में काम करछि। सी जड़े सुसंगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर हो प्रत्येक सेक्टर कर्मचारी मानकर अभाव असुविधा खटिकी आम अंतर लोक मानकर अभाव असुविधा भागीदारी होती एवं आमको आम जिते नुआ नुआ ट्रेड यूनियन भितर को आसलु सी आमको भल उत्तम प्रेरणा देते एवं आम बहुत भल भल शिक्षा पाइचु एवं आज ये जो 6ठ वार्षिक सार्धवार्षिक उत्सव जो परिवार पुओ बोहू झील ज्वाई समस्ते आज जो ये ट्रस्टर जेतक कर्मकर्ता जो आज ये जो पालन करिसेंती 6ठ सार्धवार्षिक समस्त को मु धन्यवाद दूची। संयुक्ता महल HMS सेंट्रल ट्रेड यूनियन HMS रो डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी आज विद्याधर बारिक मेमोरियल ट्रस्ट जो 6ठतम श्रद्धांजलि सभा विद्याधर बारिक होते जड़े माइली खुंट से जड़े सुसंगठक भल लेखक भल वक्ता सी जड़े अणसंगठित एवं संगठित क्षेत्र में ओडिशा नुह ओडिशा बाहर प्रत्येक क्षेत्र में से काम करी आसुले से मु संगठन को आसिला बेले तांका हाथ धरी आसी आज तांका सुपुत्र पुत्र बोहू बधू तांकर स्मृति रे जो स्मृति सभा बा मेमोरियल ट्रस्ट करिसेंती से ट्रस्ट खाली जे भाईंकर स्मृति मने पकाउछनी ता नुह आपण देखंतु सेथिरे समाजर प्रत्येक क्षेत्र रे काम करुथिबा लोक मानकु नै गरीब खटिकिया दिन मजूरिया मेहनती करुची जे ए भलिया सुपुत्र बोहू पुओ दुनिया रे गोटे भल वार्ता दउची जोटा कि आगामी दिन में कौन सी बाप माँ एभली पुत्र बोहू पाइले आ वृद्धाश्रम को जीविनी एवं धन्यवाद दूची मु आज भाई ए स्मृति सभा निजक सामिल करथिबा को। राउरकेला गोटे अच्छी BMT बस्तिया मेमोरियल ट्रस्ट जो संस्था सहित बापा जड़ित थे दीर्घ 25-26 वर्ष धरी एवं बापा ना विद्याधर बारिक
ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲୁ, ସିଏ ବି ପିଏମ୍ଟି। ଏଥିପାଇଁ ପିଏମ୍ଟି କଲୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ନାଁ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେଇ ପିଏମ୍ଟି ସହିତ ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ଟି ତା ସହିତ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଏମ୍ଟି କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏମିତି ପଛକୁ ଅନେକ ଘଟଣା ହେଇଛି ସେ ପିଏମ୍ଟିକୁ ନେଇ। ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପିଏମ୍ଟି ବିନା ବାପା ବୋଧେ ଅଧୁରା ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ନାଁ ଥିଲା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସେଇ ନାଁ ଦେଲୁ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ସିଏ ପିଏମ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାପାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ସିଏ ପିଏମ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଏମ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯାଦବ ଜାତିର ଗୌରବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବୁ। ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ବେଳେ ମାନେ ବାପା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 5 ବର୍ଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁ। ତା ସହିତ ଆମେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଏସିପି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 1273 କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାଏ ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ସେତେବେଳେ ବହୁ ମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କୃଷ୍ଣବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବଦଳି କରି ଆଣିଥିଲେ ଏସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ମୁଁ ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲି ଏବଂ ଡିଏମ୍ପି ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ କନଗ୍ରେସନ ଦରକାର। 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ବଦଳି କରି ଆଣିଥିଲେ, ଯିଏକି ଏହି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଧର ବାରିକୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହିନ୍ଦୁ ମଜଦୁର ସଭାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କରିଥିଲେ ମୋର ସାଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାଶୟା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମଜଦୁର ସଭାର 10 ବର୍ଷ କାମ ସାରିବା ପରେ ଆମେ 17 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ମଜଦୁର ସଭାର ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଏତେ ସେ କବିତା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ମାସ ଧରିକିରି ହିନ୍ଦୁ ମଜଦୁର ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ, ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥାନ୍ତି ଏଠି ମାନେ ହାଇଟେକ୍ ଛକରେ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ ଆଣିବି।